Bops. Grabe ang slow. Lag. Gago, nag-miss. Parang di sila nai-slow. Kaya nga eh. Si ano yung pre-rin, si Fred yan. Tara, Oh, raid si lang Fred, natin si ng Fred. i-raid. Tapos bantang ko yung dami ulit. Habang konti pa. Kapag wala pang mga archer nila, kaya pa yan. Kapag nandyan na yung dalawa. Ano yung 7 niya? Si Nana. Sa akin, 3 hit pa sa ano. Hindi sa ate Dada. Naglalaro yan sa kabila. He just fell. It's okay. He will be fine. Why is it okay? Aren't you worried of germs? That's why we use Dettol. You have CCTV? One solution Goreng. for home and family protection. Dettol, assured protection every day. Formula Kapag Sri Lanka. ano talaga, Wajah 3 kali lebih 150 cerah. isang titik, Cuba hindi Safi na kaya. Perfect White. Oh, may rigor na sila oh. Si ano yan? Alkea? Yung striker ba na Nabili nabili na na. ba? Nabili na yata. Ay, Sora. Ay, join kayo lang ata. No. Si boss level lang yata hindi makaka-join. DC mamaya after si W daw. Baka di ko rin matapos kung si W. Ha? Kaya, pipick upin ka na naman sa Makati Ab eh. Magkano bossing? 5K? Geeklet. So, friends with benefits lang. Uy, dyan na. Ayok talaga sinabi. Whoa. Go first. Yeah. Patay ako. Reso. Ay, wala na pala. Bus tayo. Nagdami ng cancel. gunner nila. Ay na, may CCI pa dyan, oh. Kabakot din, ah. Sa tela, MH. BA. Pa BA. Papalagan ko yan. Sora out. Inside. Yung push na yun. Hirap, ang dami talaga. Pareso. Compress tayo, compress. Whoa. Tell whoa. Go to Aim. Raiga. Repeat please guys, repeat. Last ako. Repeat. Guys, Repeat. Go repeat. Okay, repeat. Kugel. Kugel. Tara. Kugel. Let's go. Okay. He run. MH. Compress lang, dikit lang. Compress. CDMH.
Where are you guys? Di ba po ako? Nandito po ako ah. Cover. Guys, rebeat. Si Resu. Echi. Grabe. Nabuhay na rin yung CCI nila. 197 BA. Rest. Resu. Si di Resu. Mas Aurora Always. RG. Rev. 2PT. Nandiyan na. Grabe. Nandiyan na si Softy. Nandiyan na si Ashe. Hello. 2PT, pumapalag pa tayo eh. Wala pa si Ilian. Tra. Bot. Bottom lines. Training guys here. I hope Softy, no. party niyo yung Softy. Si Dada muna sa kabilang party. Sila Softy oh. Wala silang FS. Dua kali lebih pantas, hanya RM40 sebulan di rangkaian 5G terpantas dan termantap. Sige na. Accept siya. Untuk item in-game MLBB. Tukar ke Hotline Prepaid 5G Accept. sekarang. Hindi nakapiyuin. O, tara. Putang ina, ang lag. Tara, next. Tank, dance, tank. Sama, butang ko siya. Balik ako ah. Grabe. Ano talaga Ang sila? lag, putang ina. B197. Baby. Oh, BA197. Yun o, magkakamukha sila. 197. Baby. oh mat. Resu guys. Si di Resu. Restart ako internet. Putang ina, ang lag. Itu parang may Nisa. No, I'm the other device, laptop. Reso. Diyan na sila ilo. Grabe. So, Maki. Yan na ba ano nila? Yan na ba yung mga part-time nila? Lagi naman naglalaro ah. Part-time Hindi, ano yan, yung 2PT yan eh. 2PT na yan oh. Ano yung nawala? So, pretty man lagi sila kahit may part-time. Sino yung nawala? Ba't 7 na lang tayo? Ako. Graycon ako. Ah, Lipat ako sa ano. Storm. Tara. Baka. Storm. Ay, sumama si Storm. Hindi, ano, nasa market lang.
Baka si Pichi Wala, to ano yan? Tulog pa yan. Hindi si Pichi yan. Si ano yan? Si Bingbong yan. Kaya yan. Maubos nga natin eh. Putang inang internet ko. Verifying user data ang puta. Pinatubos. Ano yun? Hindi nga tayo nakakapatay. Sundan niyo ako. Follow me. Sige, sige. Tara. Sino to solution? Akin ako. How? Dual ka? Wait, Kami. wait, left. Tara. Grabe. Repeat guys. Nakabol ako. 150 to. 150. Sige, bugbugin nyo. Nandito sa akin. Siniresu. Nasa akin lang. Pabalik na dyan. Pabalik na. Galit sa'yo, gagi. Ina 150 umabulahan. Nilala mo pa, bossing? Grabe. 150 umabol sa akin. Vincent. Nagalit sa'yo ah. Gusto na nila mo ano. Galit na galit yung UC. Grabe, 150. Hoy, minutes ka eh. 17 minutes pa. Pwede pala Ano yun, ba no? yung CPI na yan? Nakabol ako tapos bugbugin nyo sa sa likod. Pwede. Tapos Sige, try natin, oh. Try natin. Ano, yung Leslie. Main role lang yan. Ano lang eh. Bombers. Wala pala si Unanay, oh. Pali, PT. Game. Wala na. Wala na? Ay. Sino? Ano na lang? With na complete party. Lipat isang ano. Ayun na. Ay, si ano na lang? Nagalit talaga. Gagawin dito na pala. Ayun. RG. Ito muna. Oy. Doon na pala, gagi. Gusto mo na kit. Saan tayo? Tap tayo, tap. Ay, gago. Pangina. Nangyari. Na-space ko, gago. Sabay pa kami. Goring. Wait lang. Wala na dito, wala na sa bottom. Kulang. Ay, ito na lang si Shiro. Top ba? Top? Tara. Oh. Sige. Pa-full back ng Fred. Solution. Ayun Soft peak pala. Armat. Wala pa akong MH. Putik pa ako na napindot. Tara, papahabol ako. Bugbugin nyo na lang. Paano ba? Wait lang wala pa kami na wala pa kami MH. Oh, dito na. Tara. Yun, magkakamukha. Yun. Bombers me. Yun mo, magkakamukha. Right. Guys, dito. Wait lang, kareso lang. BA, sat. Patay lang. Day 1 in 7.
guys. Sorry guys. Dito, tingin sa akin, tingin sa Apat dito oh, sa akin. Kay Maka. MOT, okay? Okay? Oti. Oti. Grabe tong Leslie. Gino. Ako lang binabumpers. Pares yung guys. They come here, so many. On the way. Si ano? So fast. Si Kelly Dick, ano nyo? Pitin nyo. 1-7BA. Press. Sorry. Ayusin ko muna Hyper itong G. skills. Wait. Nakalimutan ko. GG, huwag kayong matras. Lusob lang. Dito, tingin sa akin. Asan ka ba? Tara. Utang ina. Rest. Right. Ayot, OTW. Cut. Patay na, rest mo. Dami. Baby. Pang inang yan. Ready so mga ni. Rep. Naman ang potek. Kung tayo, RG ba? Grabe naman itong skill na yun. Tara, bottom guys. Ikot nila, putang ina. Hirap mag-step hit. Support na lang muna kita minsa. Sige. Oh, bottom guys. Bottom. Diyan na, ah. Meron na sa baba. Wala pa siya. Paano? Pa-bumpers yung archers nila? Tara. Tayo lumusob. Huwag natin sila hintayin. Tara. MH. Ano? Tingin kalibay. Tingin kalibay. Tara. Pang ina. Salong-salong. Sige. Baka pa ako. Reso lang. They bombers me. They aurora me. Ang hirap ah. Oh! Kanya ata hiwalay siya sa tela, no? Tapos OT, no? Sino walang BT? Nagtitrade na naman ng PC.
Yeah, he treat me. May ibang kanto dyan, left. Oo, meron dito, meron. Isa. O, lipatan lang ako dun, Sob. Para ma-rest na ka-buffs agad. Game, saan tayo? Left. Then OT. Okay? Yeah. OT. Don't fight me. Papahabol ako sa ano Basta magpapahabol ako para konti sa inyo. Oh, they here. They know me here. Wait. Wait sa tela. They have CCTV. Diyan na. Lead. Wala. Matras. Dito tayo mag-flash, tapos mag-OT na lang. So I will OT. Yeah, I will lure them. Wait. Not yet? G. Okay. OT. Inang tulak yan. Ito na, pumasok ko. Inang yan. Iwan. Tara, back up. OT. They are here. Help me. I'm OT. Okay. Buhay pa yun. Isa pa. 197 DA. I can OT. They OT. Dito pa ako. OT. Try. Wala Anak si naka-OT Oti. yan. Grabe naman yan. Kailangan talaga compress lang yata patak na. Saan tayo? Bot kami. Kuman kayo. Tatlong bundle yun Wait natin dito. Ay, Shiro. Nakahabol si Shiro yata. Try natin L2. Tara. FB. Back.
natin, wait natin. XTS Whiting. Push up muna. Luro nyo dito, luro nyo, luro. GG. Tara! Ano yung 7BA? Sir, I cannot see. Resu, then OT. Go OT, focus on OT. The OT, NXT OT. I can. Yeah, kill OT. 197. Oh, no one can not see. No one can rest. Go, RG. Last try. Saan kayo? Bot. Wait. Revive ako. All I don't have TD. Right. 5 CD already used. Go R2 sa tela. I go other side. Go, let's go. Go R2. Then OT. Ay, nag-OT pala ba R2? Tara. Kill OT. GG again. 3 party. PS 1.5 party. UC is back. Grabe yung deaths ko. 16, no? Tangina, pareho tayo po. 68. Tangina, top 9 ang puta. Puta nung Monday, top 2. Bakit ngayon? Discord daw. Usap daw. Tangina, trip na trip ka softy ni ni Renz. Anong Discord? Baka sa yan, yung luma, yung Ashura. Natapos ako softy ni Renz. Gago.